लेकिन ये अजमतें मिली किसके सबब? ये हमारे हुजूर के सबब को मिली, हमारे आका ही के सदक़े में मिली हैं। तो हम क्यों ना इस दिन को मनाएं, हम क्यों ना इस दिन की अजमतों और बुजुर्गी और बरतरी को हम आप और सामने बच्चों के सामने जाहिर करें। और इस मिलाद पाक में एक दिरहम खर्च करना बड़ी नेकी और बड़ी सवाब की बात है। आप इस मुबारक दिन में अपने बच्चों को सजाएं और अपने तौर से अपने घरों पर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करें, अपने बच्चों को खिलाएं। जो बच्चे जुलूस में निकले उनके लिए इत्माम करा, और बिलखुसूस यहाँ से जुलूस निकलेगा और इस जुलूस में जो भी खाने पीने का सामान तकसीम होगा और उसकी जो तैयारियां हैं उन सब के लिए आप अपने कीमती दिरहम दो दीनार को, पैसों को हिस्सा लेकर के सवाब अजीम के मुस्तहिक हो जाएंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि आप कुछ ना कुछ अपनी कीमती रकम जुलूस मोहम्मदी की दीजिए, इसलिए कि हल्के हल्के किसी ने बुजुर्ग ने कहा है कि कतरा कतरा दरिया से सैलाब और सैलाब से समुंदर हो जाता है। हम इन अय्याम में, इन मकामों में, इन जगहों पर अगर 100-200 रुपये खर्च कर देंगे तो हमारी जेब पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, गोया कि समंदर से कूजा निकालने के बराबर होगा। लेकिन हल्के हल्के इन मकामात पर हम खर्च करते रहे तो इंशाअल्लाह यही सरमाया हम कल क़यामत के दिन हमारी निजात का सबब बन जाएगा। और इंसान का पैसा कहते लोग कहते हैं हमारा पैसा, मेरा माल। अरे माल तो उसका वो है जो उसने खर्च किया और पहन के पुराना कर दिया, और उसका माल वो है जो उसने खर्च करके अल्लाह के राह में जमा किया। तो जुलूस मोहम्मदी में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जो है उसमें शिरकत करिए। उस दिन अपने काम काज की छुट्टी रखिए और खुशी का इजहार करिए। अपने बच्चों को बताइए बेटा ये दिन ईद का दिन है, जो हम बकरा ईद मीठी ईद मनाते हैं, ये उससे भी बढ़कर ईद है, क्योंकि इस ईद को हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। आप अपने बच्चों को बताएंगे और उनको सजाएंगे तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर उस दिन की अज़मत को समझ जाएंगे और उस दिन तैयार होंगे। तो आप हज़रात हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह, जुलूस मोहम्मदी में हिस्सा लीजिए और शिरकत भी कीजिए। हदीस पाक में है, देखो एक दिरहम हज़रत शाह मुहद्दिस शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के वालिद बुजुर्गवार कहते हैं मेरे वालिद का ज़माना जब तक रहा सारी ज़िंदगी जुलूस मोहम्मदी में लंगर खाना पीना सब तकसीम करते रहे। लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि मेरे वालिद के पास कुछ दौलत कुछ पैसा नहीं था, सख्त कहतसारी और तंगी का ज़माना था। सिर्फ मेरे वालिद बुजुर्गवार के पास अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और अनवार की बारिश नाज़िल फरमाए 2 पैसे थे। कितने थे? 2 पैसे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बयान करते हैं मेरे वालिद अब्दुल रहीम साहब के पास रहमतुल्लाह अलैह उनके पास 2 पैसे थे। तो मिलादुन नबी 12 रबीउल नूर के दिन उन 2 पैसों के मेरे वालिद बुजुर्गवार ने चने मंगाए और बच्चों में तकसीम कर दिए। जब शाम को सोए तो आलम ख्वाम में हुजूर की ज़ियारत हुई, सुभान अल्लाह। और हुजूर ज़ियारत कराने के बाद कहते हैं ऐ अब्दुल रहीम तूने बड़ा अच्छा काम किया है, सुभान अल्लाह तूने बड़ा अच्छा काम किया है। सामने चने थे, बताना ये था कि जो है अल्लाह का महबूब या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत और दिल नहीं देखता है, दौलत नहीं देखता है, सरमाया नहीं देखता, लोगों को दिल देखता है। अगर 2 पैसे थे लेकिन तूने जो है मेरे नाम पर खर्च किए, तूने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा तूने नेक काम किया। तो हज़रात मोहतरम हमारे पास कुछ ना सही दिल हमारा ऐसा होना चाहिए कि हुजूर की आमद पर जुलूस मोहम्मदी पर हमसे जो बन पड़ सके हम कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर के जो है हुजूर के गुलामों में नाम अपना मुंदरज करवा लें। तो इंशाअल्लाह हम ये अमल करेंगे ना, इंशाअल्लाह हिस्सा भी लेंगे और कुछ ना कुछ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मेरे हुजूर की आमद पर जिसने 1 दिरहम खर्च किया कल क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़, अल्लाह अकबर, मकाम देखिए अबू बकर सिद्दीक़ का। हुजूर फरमाते हैं मेरे अबू बकर का मकाम सितारों के मानिंद है। अल्लाह अकबर। आप बताइए ऐसा जलीलुल क़द्र सहाबी गारे यार, अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं जितना नफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ के माल ने मुझे दिया है इतना नफ़ा किसी के माल ने नहीं दिया। और हुजूर जो है गारे सौ
آج قبر میں حضور کے قریب ہیں، کتنی محبت ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ بندہ جو حضور کی آمد پر میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کرے گا، وہ ابو بکر صدیق کے جنت میں ہوگا، ان کے پڑوس میں ہوگا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں جس نے 1 درہم بھی حضور کی آمد پر خرچ کیا، گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا، اس نے اسلام کو پروان کیا، اس نے اسلام کو جو ہے اس کی نشو و نما کو اور بڑھا دیا، مزید طاقت و قوت اس کے اندر ڈال دی۔ اللہ پر آپ ذرا غور فرمائیں، 1 درہم کی بات ہے، ہم انشاءاللہ 1 درہم نہیں بلکہ ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا ہم جلوس محمدی میں حصہ لیں گے، شرکت کریں گے، ہو سکے تو 1 آدھ نعت پڑھیں گے، رسول کی آمد کے ذکر اور چرچے کریں گے، اور 1 رات پہلے یعنی شب جس دن حضور کی ولادت ہوئی یعنی ہفتے کی رات، آپ ہو سکے اپنے گھر پر نماز کا اہتمام رکھیے، نفل نماز کا اہتمام ضرور رکھیے۔ اس دن ہو سکے تو دعا مانگیے، آپ کا جو بھی کام لٹکا ہوا ہے نہیں ہو رہا ہے، دعائیں مانگ رہے نہیں ہو گیا، وہ رات عبادت کی رات ہے، حضور کی آمد کی رات ہے، کروڑوں رحمتیں برستی تھیں اس رات پر، آج بھی برس رہی ہیں، تو اس رحمت میں نہانے کی کوشش کریے، اور ہو سکے عشاء کے بعد کچھ وقت ملے کچھ نفل نماز کا اہتمام کریے، انشاءاللہ آپ کو ڈھیر ساری نیکی ملے گی۔ اچھا، حضور کی آمد پر 2-3 آپ کے اشعار پڑھ دوں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی حضور کی نعت یہ مجھے بڑا پسند ہے کہ محبت ہے ہمیشہ دو عالم کے گھرانے سے، محبت ہے ہمیشہ دو عالم کے گھرانے سے، کہ محبت ہے ہمیشہ دو عالم کے گھرانے سے، ہمیں پھر کون روکے گا بھلا جنت میں جانے سے، ہمیں پھر کون روکے گا بھلا جنت میں جانے سے، محبت ہے ہمیشہ دو عالم کے گھرانے سے۔ اور کہ اگر تم روٹھ جاؤ تو جہاں ویران ہو جائے، اور ہو جائے ہمارے آقا اگر واقعی وہ روٹ گئے تو سب خراب، کہ آقا اگر تم روٹھ جاؤ تو جہاں ویران ہو جائے، کہ چمن میں پھول کھلتے ہیں آقا تمہارے مسکرانے سے، چمن میں پھول کھلتے ہیں تمہارے مسکرانے سے، اور مدینہ دیکھتے ہی زندگی کی شام ہو جائے۔ کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ ارے ماشاءاللہ، یہ تو حضور کی محبت ہے، سب لوگ مدینہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ اگرچہ کوئی غریب ہو یا امیر ہو، لیکن سب حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سب کو مدینے کی زیارت کرائے، ہر دن صبح دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں مدینے کی زیارت کرائے۔ اسباب نہیں دیتے، چونکہ اسباب وہ نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت، میں نے بڑے بڑے غریبوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس کچھ نہیں سامان، لگن ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے، حضور کی سچی محبت دل میں ہونا چاہیے، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ کہ مدینہ دیکھتے ہی زندگی کی شام ہو جائے، مدینہ دیکھتے ہی زندگی کی شام ہو جائے، کہ مدینہ دیکھتے ہی زندگی کی شام ہو جائے۔
کاٹ کر کے خود اوروں کو واجب پال لیتے ہیں۔ حضور کی شان تھی گھر والوں کی کہ اگر کوئی سائل آتا خود بھوکے رہتے سائل کو عطا کر دیتے۔ حضور کی گھرانے کی شان تھی کہ وہ فاہا کاٹ کر